সব দেশে সব কিছু কেমন জানি না, কিন্তু এই দেশে যে মদের যে বিষয়টা একেবারে খোলা, মানে খোলা বাজারে বিক্রি হয় সম্পূর্ণ। এটা হচ্ছে রাত্রের খাবারটা আমরা যেহেতু হাবি জাবি বলছিলাম, তো আমরা এখন পিজা হাটে ঢুকবো, আর পিজা হাটে ঢুকেই আমাদের ডিনারটা সেরে ফেলবো। তো দেখি আমাদের পিজা দেখাই যাচ্ছে একটু রেঞ্জ মনে হয় কমের মধ্যে আছে, 169 আর হচ্ছে 149 এর মধ্যেই হয়তোবা হয়ে যাবে, দুজনের ডাবল হবে। তো চলি আগে যাই। বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমরা এখন অর্ডার দিব। क्या मिलेगा? पिज़्ज़ा होगा, पेप्सी होगा, मेरे लिखे मतलब पास्ता होगा। दोनों के एक नहीं मिलेगा? चिकन नहीं मिला? चिकन नहीं अवेलेबल ही नहीं। আপনাকে পিজার মধ্যে মানে आपको পিজার মধ্যে কি মানে কি আছে? আপনাকে পিজার মধ্যে কি আছে? पिज़्ज़ा का ऑप्शन यही है, वेज वाला, नॉन वेज वाला। ये পিজার মধ্যে যে মেটিরিয়ালস ইউজ করছেন, মানে যে শাকসবজি ইউজ করছেন, সেগুলো কি সেটা জানতে চাচ্ছি। हिंदी में बोलिए सर। 4 पीसेस, ये प्राइस चिकन से वेजिटेबल माने की मैम एक्चुअली जिस मसाला के सेम कर रहा है वो मसाला देख के होगा। मसाला हम लोग का सूट है। मसाला पिज़्ज़ा में मसाला नहीं करता है सर। पिज़्ज़ा में सिर्फ आपको नॉर्मली सॉस आता है, ऊपर से चीज़ आता है, और आपको जो टॉपिंग्स है पर आपने चूज़ किया है वही होना चाहिए। और जिस मसाला का सेम है इस मसाला तो नहीं होगा। ठीक है देखूँ नहीं ठीक है।